जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आज वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी विज्ञान जिज्ञासा जार ना रही विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय अणुजीव जगत विषयटी पढ़ा पूर्वर आमे विज्ञान बहिर प्रथम अध्यायटी आमे भल भाव पढ़ी सारे जो मैंने देखी ना देखि नियंतु एवं द्वितीय अध्याय को आज भल भाव बुझिबा। तो अणुजीव जगत बा अणुजीव मानकर दुनिया अणुजीव कहले कौन बुझिबा ना छोट छोट जीव जो माने कि आमको खाली आखिरे देखा जाती नहीं सेमानंकु देखिबा पाई विवर्धक काच एवं अणुवीक्षण यंत्रर आवश्यक हुए सेमानंकु आमे अणुजीव बोली कहिबा। अनुसंधान और चिंतन केतेटी प्रश्न रही तुमे केबे भाबिच कि जदि तुम चारि पाखरे थिबा अदृश्य जगत तुमको दृश्य हुए तेबे कौन सबु देखिबो। जदि आम चारि पाखरे थिबा अदृश्य जगतटा आमको दृश्य हुए तेबे आमे विभिन्न प्रकार अणुजीव जो गुड़ाक खाली आखि को देखा जाती नहीं देखिबा एवं एई माने दुनियाटा एई जगतटा अणुजीवमय देखा जिवो। एई अदृश्य जगतर पर्यवेक्षण एथिरे जीव मानकर आकार जटिलता किंबा जीवर जो लक्षण ताकू जीवित बोली परिचित करिथाए से विषय तुमर चिंताधारा को किपरि परिवर्तन करि परिबो बोली भाबुछ। माने अदृश्य जगतर पर्यवेक्षण जो करिबा आमे विभिन्न प्रकार अणुजीव मानकु देखिबा छोट छोट अणुजीव मानकु एथिरे जीव मानकर आकार जीव मानकर जटिलता किंबा जीवर जो लक्षण गुड़िक जीव देहरे थिबा को लक्षण गुड़ाक देखिले आमे कहि परिबा जे ये जीव बोली जीवित बोली परिचित करि पारे से विषय रे हमर चिंताधारा को परिवर्तन किपरि करि परिबो बोली भाबुछ। आमे जो गुड़ा कहूचे जीव माने वंश वृद्धि करंती हां अणुजीव माने वंश वृद्धि करंती जीव माने खाद्य ग्रहण करजे अणुजीव माने खाद्य ग्रहण करंती अणुजीव माने एकाठी संघबद्ध भाव रे बसवास करंती। तुमे केबे चिंता करछो कि क्षुद्र जीव माने परस्पर सहित किपरि प्रतिक्रिया प्रकाश करंती से माने प्रथमतः संघ बा मंडल गठन कॉलोनी गठन करी वास करंती। प्रश्नर मतामत गुड़िक एबा एई जो प्रश्न गुड़ाक रहिला तमे ताकू से गुड़िक आमे आगो को पढिले बुझी परिबा। मनुष्यर आखि केवल एक निर्दिष्ट आकार ठारू बड़ जिनिस ही देखि पारे। एई कारणरू अनेक दिन धरी आम चारि पाखरे अनेक छोट जिनिस अजणा हेकी रही जाइथिले। बहु वर्ष पूर्वरू लोक माने आविष्कार करथिले जे एक वक्राकार काचखंड जोटा कहला कोन विवर्धक काच छोट जिनिस गुड़ी को बड़ कर देखई पारे। काच खंडटी मसूर डाली आकृतिर थिला पिले माने मसूर डाली देखिछ मसूर डाली आकृतिर थिला तार मझीटा मोटा एवं धार पतला तेणु से माने काच खंड को जब काच बा लेंस बोली कहले। जो बहु वर्ष तले जो सृष्टि हेला जो काच जहा कि वक्राकार काच खंड जोटा कि छोट जिनिस को बड़ करके देखैला ताकू कुहा गला कोन जब काच बा लेंस। धीरे धीरे लेंस गुड़ी को अधिक उन्नत करा गला। जो लेंस गुड़ा को आउ टिके डेवलप करा गला ताकू सरल विवर्धक काच बा मैग्निफाइंग ग्लास ठारू आरंभ करी अणुवीक्षण पर्यंत प्रत्येक नुआ नुआ उपकरण मनीष को सेई सबु जिनिस देखिबारे सहाय्य कला ना को जिनिस देखिबारे सहाय्य कला जहा सेमानंक खाली आखि को सहजरे देखा जाऊ नथिला। अणुवीक्षण यंत्रर उद्भावन सूक्ष्म जीवरे परिपूर्ण। अणुवीक्षण यंत्रर उद्भावन सूक्ष्म जीवरे परिपूर्ण एक आकर्षणीय लुकायित विश्व को खाइबा को सहाय्य कला। गोटे आकर्षणीय एवं लुकायित विश्व आमे जहा देखुचे ता माने हमर खाली आखि को जते जिंस देखा जाउची हमर एई जगत बा हमर एई दुनिया रे भी आहुरी अधिक जिनिस अंतर्भुक्त अछि देखैबा को सहाय्य कला किए ना हमर जो रहिला
କାଚ ଖଣ୍ଡ ବା ଜବ କାଚ ଲେନ୍ସ, ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଯୋଉ ଜବ କାଚ ବା ଲେନ୍ସ, ତାପରେ ଆସିଲା ବିବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ, ତାପରେ ଆସିଲା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖେଇବାରେ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକାୟିତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଗୁଡିକ ବା ଅଣୁଜୀବ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି, ଯେଉଁ ଜୀବ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ଅଣୁଜୀବ ବୋଲି କହିବା। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜୀବ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବ ଜଗତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ତୁମ ଚାରିପାଖକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖିବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଜୀବ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅତି ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବହୁତ ବଡ। ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଦେହର ଗଠନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯେ ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଉଛି, ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯେ ପ୍ରଜନନ କରୁଛି, ଯେ ରେଚନ କରୁଛି। ପ୍ରଜନନ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ନିଜ ପରି ଆଉ ଏକ ଜୀବ, ଅବିକଳ ନିଜ ପରି ଆଉ ଏକ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରଜନନ ବା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ପ୍ରଜନନ। ରେଚନ କଣ ନା ଶରୀରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମଳ, ମୂତ୍ର, ଝାଳ ପରି ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଶରୀରର ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ରେଚନ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡାକ ଯିଏ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବ କହିବା। ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ, ପ୍ରାଣୀ ହଉ ବା ଅଣୁଜୀବ ହୁଅନ୍ତୁ। କିଛି ଜୀବ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ବହୁତ ବଡ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହର ଗଠନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବ ବୋଲି କହିଲେ। ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜୀବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି? ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜୀବ ଯୋଉଟା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଆମ ଆଖି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରେ ଆଉ କେତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖି ନପାରେ। ଏମିତି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମ ଆଖି ଆଦୌ ଦେଖିପାରେନି। କିଛି ଲୋକ ହୁଏତ ପଢିବା ପାଇଁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଛେ ନିଶ୍ଚିତ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ଏଇ ଚଷମା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ବଡ କରେ, ଝାପ୍ସା ଯାହାକୁ ଦେଖାଉଥାଏ ସେଟା କ୍ଲିୟର କରେ। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ଜିନିଷଟା ବଡ ଦେଖାଯାଏ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ 2.1 ଆସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଚିତ୍ର ଏଠି କହିଛି ଯେ ଚିତ୍ର 2.1ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ତଳ ବିଶିଷ୍ଟ କାଚ ଫ୍ଲାସ୍କ, ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ ଫ୍ଲାସ୍କ ନିଅ। ଏଇ ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏଇ ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ ଫ୍ଲାସ୍କ, ଗୋଲାକାର ତଳ ବିଶିଷ୍ଟ କାଚ ଫ୍ଲାସ୍କ ନବା। ଫ୍ଲାସ୍କର ମୁହଁକୁ ଗୋଟିଏ ଠିପି ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଏକ ଖୋଲା ବହି ଉପରେ ରଖିବା। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛେ, ତାପରେ ଖୋଲା ବହି ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ଫ୍ଲାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହିର ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଛବିରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ବହିର ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ, ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ଲାସ୍କଟା ଗୋଟେ ବିବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି, ଲେନ୍ସ ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି। ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବଡ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ନାଇଁ କି? ପ୍ରକୃତ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରି ପିମ୍ପୁଡି ପରି ଛୋଟ ଜୀବକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଏହାର ଶରୀରର ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲ କି? ହଁ, ବିବର୍ଦ୍ଧକ କାଚରେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ଲେନ୍ସରେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ପିମ୍ପୁଡିର ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଡ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇବ, ଯାହା ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନେ ଅତି ଛୋଟ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ବାହାରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଶେଷରେ ଏଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କଲୁ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ଆବିଷ୍କାର ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗତକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଆମେ ଜାଣିବା। କେବେ ଶୁଣିଛ କି
टिकिए इम्पोर्टाट जिनस अच्छे एठी आमे माने मन रखिबा पिले माने आकु भल भाबरे जे 1665 मसीहारे रॉबर्ट हुक जणे वैज्ञानिक जी कि माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक प्रकाश करथिले भल भाबरे मन रखिबा एटा इम्पोर्टाट एथरु प्रश्न आसी पारे जहाँ तो एनएमएमएस परीक्षा रे एथरु ए विज्ञान रु प्रश्न आसीबो निश्चित भाबरे पुणी आमर जो रहिला एनआरटीएस नवम श्रेणी एनएमएमएस अष्टम श्रेणी एनआरटीएस नवम श्रेणी जो दब सेटा अष्टम श्रेणी पाठ एवं नवम श्रेणी पाठ किछि रहइबो तेणु याकू मन रख ये जिनस गुड़ाक आग को साहाय्य कर 1665 मसीहारे रॉबर्ट हुक जड़े वैज्ञानिक जे कि माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक प्रकाश कले मन रहा तो 1665 मसीहारे रॉबर्ट हुक माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक रचना कले जदि प्रश्न पचरा जिवो जे माइक्रोग्राफिया पुस्तक रचयिता किए रॉबर्ट हुक उत्तर आसीबो माइक्रोग्राफिया पुस्तक केबे प्रकाशित होइथिला 1665 मसीहारे से जने सूक्ष्म पर्यवेक्षक एवं कुशली चित्रकर थिले एई पुस्तक रे लोक माने पूर्वरु देखि नथिबा छोट छोट जिनिस गुड़िकर विस्तृत वर्णना थिला अच्छा 1665 मसीहारे रॉबर्ट हुक माइक्रोग्राफिया पुस्तक प्रकाश कले एवं एई पुस्तक रे कौन कौ सब जिनस रहिला लोक माने देखि नथिबा छोट छोट जिनिस गुड़िकर विस्तृत वर्णना रहिला एवं वर्णना थिबा चित्र माने से जेतु भल चित्र करथिले विस्तृत वर्णना संगे चित्र मध्ये रहिला एई जिनस गुडी को देखिबा पाई से व्यवहार करूथिबा उपकरणटी को आमे वर्तमान अणुवीक्षण यंत्र बोली कहूचे जिनस गुडी को देखिबा पाई से जो व्यवहार करथिले उपकरणटी ताकू आमे अणुवीक्षण यंत्र बोली कहिबा अणुवीक्षण यंत्र प्रथमे के व्यवहार करथिले रॉबर्ट हुक एठी आमे बुझिले 1665 मसीहारे रॉबर्ट हुक माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक रचना करले एई बही रे सूक्ष्म माने से जो रॉबर्ट हुक होउचंते जने सूक्ष्म पर्यवेक्षक एवं कुशली चित्रकर एई बही रे लोक माने पूर्वरु देखि नथिबा छोट छोट जीव गुड़िकर विस्तृत वर्णना करथिले ए जिंस गुड़िक देखिबा पाई से व्यवहार करूथबा उपकरणटी को आमे वर्तमान अणुवीक्षण यंत्र बोली कहूचे माइक्रोग्राफिया पुस्तक रे छोट छोट अणुजीव मानकर विषय रहिछि आमे आ से कोन व्यवहार करिके जीव मानक देखिथिले अणुवीक्षण यंत्र आ सेटा उद्भावन मध्ये करथिले तांकर अणुवीक्षण यंत्र रे जड़े व्यक्ति कौनसी व्यक्ति को खाली आखि तुलना ने 200 रु 300 गुण बड़ करी देखि पारुथुला अच्छा अणुवीक्षण यंत्र रे जड़े व्यक्ति जोटा खाली आखि रे देखा जाउनी खाली आखि तुलना ने 200 रु 300 गुण बड़ करी देखुथुला 2 गुण 3 गुण हेले केते बड़ हबो 200 रु 300 गुण बड़ करी देखि पारुथुले दिने से कर्कर एक पतला खंड को अणुवीक्षण यंत्र रे देखिले कर्कर पतला खंड को किए देखिले अणुवीक्षण यंत्र रे रॉबर्ट हुक कर्कर एक पतला खंड को अणुवीक्षण यंत्र रे देखिले ता तळे रखिदेले सेठारे कोठरी परी रूम टाइप अणुवीक्षण यंत्र रे से जो कोन रहिला ना कर्कर पतला खंडटा कोठरी टाइप रो देखा गला अनेक छोट खाली स्थान रही एगुड़िक महु पेणा कथा मन पकईदेला सेगुड़ाक जो कर्क खंड रे जो कोठरी गुड़ाक देखिले लगुला सते जमते एगुड़ाक कौन पिले माने महु फेणा से जहा देखिले ताहा अंकन कले एवं प्रत्येक छोट छोट स्थान को एक कोश बोली कहिले प्रत्येक छोट छोट स्थान को जो रॉबर्ट को आमर जो देखिले कौथरे कर्कर पतला खंडरे जो कोठरी देखिले से गुड़ाक मुहु फेणा आकार देखा जाउथुला एवं प्रत्येक कोठरी को कोठर प्रत्येक भाग को से कौन आख्या देले जेमती एई भाग को से आख्या देले कोश बा सेल इंग्रजी ताको कहते सेल रो आख्या देले जीवनर मौलिक एकक को वर्णना करिबा पाई विज्ञान रे प्रथम थर पाई कोश शब्दर व्यवहार हैला
ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ, ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଗାଠନିକ ଏବଂ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ ହଉଛି କୋଷ। କୋଷକୁ ନେଇକି ଆମର ଟିସୁ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ କୋଷ, ଆଉ ମାନେ ଜୀବ ଶରୀର ଏମିତି ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଯେମିତି ଏମିବା ଅଛି, ସେମିତି ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ। ଏକକୋଷୀ ଜୀବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ମାନେ ରହିଲେ, ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଶରୀରର ମୌଳିକ ଗାଠନିକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ ହଉଛି କୋଷ। କୋଷ ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଗାଠନିକ ଏବଂ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ। ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରଟା ର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକ ହଉଛି କୋଷ। କୋଷକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁଡିଏ କୋଷର ସମାହାରରେ ଟିସୁ ଗଠିତ। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା, ଅନେକ ଗୁଡିଏ କୋଷର ସମାହାରରେ ଟିସୁ, ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଟିସୁ ର ସମାହାରରେ ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଯେମିତି ହାତ, ଗୋଡ, ମୁଣ୍ଡ, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଟିସୁର ସମାହାରରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନେଇକି ଆମର ଶରୀର ଗଠିତ ହେଇଛି, ନାଇଁ କି? ଛୋଟ ଏକକରୁ ବଡ ଏକକକୁ ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଷ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ରବର୍ଟ ହୁକ୍, ନାଇଁ କି? ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ପ୍ରଥମେ କୋଷ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଏ କୋଷ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ରବର୍ଟ ହୁକ୍। 1660 ଦଶକରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟରେ, 1660 ମସିହାରେ ସମାନ ସମୟରେ ଡଚର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ ଲିଉଇନହକ୍, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ ଲିଉଇନହକ୍, ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କଲେ। ସେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କଲେ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ସେ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ରକ୍ତକୋଷ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆମେ ପଢିଲେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ଙ୍କ କଥା। ରବର୍ଟ ହୁକ୍ କୋଷ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। କର୍କ ଖଣ୍ଡରେ କୋଷ ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଷ ଗୁଡାକ କୋଠରୀ କୋଠରୀ ସଦୃଶ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ମହୁ ଫେଣାର କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲା। ସେଇ କୋଠରୀ ଗୁଡାକ ମହୁ ଫେଣା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ସେ ତାକୁ କୋଷର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କୋଷ ହଉଛି ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଗାଠନିକ ଏବଂ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ। ତାପରେ ଆସିଲେ ସେଇ 1660 ଦଶକରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ ଲିଉଇନହକ୍। ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ ଲିଉଇନହକ୍। ସେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କଲେ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ, ଅଧିକ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ସେ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ରକ୍ତକୋଷ ଭଳି, ବୀଜାଣୁ କୋଷ ଏବଂ ରକ୍ତକୋଷ, ଆମର କଣ RBC ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ କର୍ପସଲ, WBC ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ କର୍ପସଲ ଏବଂ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ବା ପ୍ଲାଟଲେଟ, ଏଇଟା ରକ୍ତକୋଷ, ନାଇଁ କି? ଏଇ ରକ୍ତକୋଷ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଗୁଡିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦିଏ, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ହିଁ ମନେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ରକ୍ତକୋଷ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ ଥିଲେ? ଡଚର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ ଲିଉଇନହକ୍। ମନେ ରଖିବା ଯେ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ରକ୍ତକୋଷ ଗୁଡିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଧିକ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଡଚ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ ଲିଉଇନହକ୍। ଏଇ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ଡଚ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ ଲିଉଇନହକ୍। ମନେ ରଖିଲ ତ ପିଲାମାନେ? ଡଚ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ ଲିଉଇନହକ୍ ହଉଛନ୍ତି ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ। ପିଲାମାନେ, ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ ଲିଉଇନହକ୍। ଅଣୁଜୀବ ଜଗତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉଛନ୍ତି, ଅଣୁଜୀବ ଜଗତର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଡଚ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ ଲିଉଇନହକ୍। ହେଲା କି? ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗକୁ ବଢିବା ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ପୁସ୍ତକ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ। ଏଇଟା ହଉଛି ରବର୍ଟ ହୁକ୍ଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ। ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ। ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ କର୍କର କୋଷ, ମହୁ ଫେଣା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି, ମହୁ ଫେଣାର କୋଷ ପରି। ଆଚ୍ଛା।
ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ କୋଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତୁମ ଘରେ କିମ୍ବା ବଗିଚାରେ ଏକ ପିଆଜ ବଗିଚାରୁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ନିଅ ଏବଂ ୟାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ମାନେ କୋଉଠି ଦେଖିବ? ସ୍କୁଲରେ, ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଆଜକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଅ। କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜରୁ ଖଣ୍ଡେ ନିଅ ଏବଂ ଫେରସେପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ଭିତର ପୃଷ୍ଠରୁ ପତଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ତରକୁ ବାହାର କର। ଏହା ପିଆଜର ଅନ୍ତଃସ୍ତର। ଏହାକୁ କିଛି ବୁନ୍ଦା ସାଫ୍ରାନିନ୍ ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଥିବା ଏକ ପେଟ୍ରି ଡିଶରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରଖ। ଏହା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ କରିଦେବ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ପତଳା ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଆଜର ଅନ୍ତଃସ୍ତରକୁ ପାଣି ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପେଟ୍ରି ଡିଶରେ ରଖ। ଏହା ଧୋଇ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ରଙ୍ଗ ଯୋଉ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସେଟା ଛାଡିଯିବ। ଏବେ ପତଳା ବ୍ରଶ ବ୍ୟବହାର କରି କାଚ ସ୍ଲାଇଡରେ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଅନ୍ତଃସ୍ତରକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ରଖ, ଯେପରି ଏହା ମାଡ଼ି ହୋଇ ନଯାଏ କିମ୍ବା ଛିଡି ନଯାଏ, ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ନଯାଏ କିମ୍ବା ଛିଡି ନଯାଏ। ସ୍ଲାଇଡରେ ଏହାର ଉପର ଗ୍ଲିସେରିନର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପକାଅ। ଗ୍ଲିସେରିନ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ହେବ। ଛୁଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ସ୍ତର ଉପରେ ଏକ କଭର ସ୍ଲିପ ରଖ, ଯେପରିକି ତା ତଳେ ପବନ ରହି ନଯାଏ। କଭର ସ୍ଲିପ ରଖିବା ଯେମିତି ତା ତଳେ ପବନ ରହି ନଯିବ। ଦେଖିବାର ମାନେ ପିଆଜ କୋଷକୁ ଦେଖିବାର ଷ୍ଟେପ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା। କଭର ସ୍ଲିପ ଚାରିପାଖକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ଲିସେରିନକୁ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ଲିଚିଂ ପେପର ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଛିଦବା। ସ୍ଲାଇଡକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ରଖିକି ଦେଖ। ଏହାକୁ ଚିତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଆମେ। ଏଟା ରହିଲା ପିଆଜ କୋଷ। ଆଚ୍ଛା, এইটা হচ্ছে তার কোষ ঝিল্লি, ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟା ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିବା ଆବରଣଟା, ଏଇଟା ହଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। এইটা ରହିଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। এইଟା ହଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। এই ଯୋଉ କଳା କଳା ରଙ୍ଗର ରହିଛି ଏଟା ହଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି, ୟାକୁ କୁହାଗଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଯୋଉ କଳା କଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖା ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଆଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିଲା କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବୁଝିବା। এইଠି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ପଚାରିଛି ସେଗୁଡାକ ଦେଇଛି। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ 2.3 ଘରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଇଟା କାନ୍ଥ ପରି, ଏଇଟା ନାକି ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଛବିଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଇଟା କାନ୍ଥ ପରି ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହେଇଛି। ଏଗୁଡିକ ପିଆଜ ସ୍ତରର କୋଷ ଗୁଡିକ ଲାଗି ଲାଗି ହୋଇ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରର ଏଇପରି ପରସ୍ତ ବାହାର କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରର ଦେଖିବାକୁ କହିଛି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଟା। ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ସ୍କୁଲରେ ଦେଖେଇଦେବେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଗଠିତ, ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଗଠିତ, ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଅନ୍ତୁ ଜୀବ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୋଷକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ବୋଲି? ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ମଧ୍ୟ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ ତ କୋଷକୁ ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଗାଠନିକ ଏବଂ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ସଫା ପାଣିରେ ତୁମ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ସଫା ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟାର ଦନ୍ଥରା ମୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମ ଗାଲର ଭିତର ଭାଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷି ଦିଅ। ଗାଲର ଭିତର ଭାଗ ଘଷିବ ଦାନ୍ତ କାଠି, ହେଲା, ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ସଫା କାଚ ସ୍ଲାଇଡରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ରଖ। କାଚ ସ୍ଲାଇଡ ଉପରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ରଖିଲ। ସେଇ ପାଣିରେ ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଥିବା ଅଂଶକୁ, ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟାରେ ଆମ ଯୋଉ ଗାଲକୁ ଆମେ ରାମ୍ପିଛେ ତାକୁ ବୁଡେଇ ଖେଳାଇ ଦିଅ ପାଣି ଉପରେ। ସ୍ଲାଇଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ନୀଳ ମେଥିଲିନ ପକାଅ। ଏଇ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ବସ୍ତୁର ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ଉନ୍ନତ। ନୀଳ ରଙ୍ଗଟା ପଡିଲେ କଣ ହବ? ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରିବା। 1 ମିନିଟ ପରେ କୋଷ ଗୁଡିକ ନ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଗ୍ଲିସେରିନର ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପକାଅ। ଏବେ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏକ ସଫା କଭର ସ୍ଲିପ ରଖ ଏବଂ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି କଭର ସ୍ଲିପର ଧାରରୁ
ବାହାରି ଆସିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ କୁ ପୋଛି ଦିଅ। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର ଏବଂ ଯାହା ଦେଖୁଛ ତୁମ ଖାତାରେ ତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଚିତ୍ର 2.4 ପରି ଏକ ବହୁଭୁଜ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ। ଏଗୁଡିକ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ଯୋଉ ଗାଲରୁ ଯୋଉ ଯାଇଛି କୋଷଟା, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଗାଲ ଭିତରର କୋଷ। କାହାର କୋଷ? ଗାଲ ଭିତର କୋଷ, ଯାହା ତୁମ ମୁହଁର ଭିତର ପାଖର ଗଠନକୁ ସୂଚଉଛି। ମୁହଁର ଭିତର ପାଖର ଗଠନକୁ ସୂଚଉଛି। ଆଣିଲେ ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା ଦ୍ଵାରା ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ପିଆଜର ଅନ୍ତଃସ୍ତର କୋଷ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ 2.3 ରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗାଲ ଭିତର ମୁଣାର କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଏବେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦିଅ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଗାଲ ମୁଣାର କୋଷ, ଗାଲ ଭିତରର କୋଷ। ଏଇ ବାହାରଟା ହଉଛି କୋଷ ଝିଲି, ବାହାର ଆବରଣଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା ବୋଧେ ବାହାରକୁ ରହୁଛି ସେଟା ହଉଛି କୋଷ ଝିଲି, ଆଉ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ତାକୁ କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଭିତରେ ଯୋଉ କଳା ଅଂଶ ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଏଟା ହଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଏଟା ହଉଛି କଣ? ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଆଉ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଚିତ୍ରଟା ହଉଛି ଗାଲ ମୁଣାର କୋଷ। ତାହେଲେ କୋଷ ଝିଲି, ନ୍ୟଷ୍ଟି, କୋଷ ଜୀବକ ହଉଛି ସମାନ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଦେଖିଲେ? ସେଟା ଆୟତାକାର ଥିଲା, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଲାକାର, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଷ ଗୁଡିକର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପତଳା ବାହ୍ୟ ଆସ୍ତରଣ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଗୋଲାକୃତି ଅଂଶ। ହଁ, ପତଳା ବାହ୍ୟ ଆସ୍ତରଣ ଯୋଉଟା କୁହାଗଲା କୋଷ ଝିଲି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ହଉଛି କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ଏବଂ ଗୋଲାକୃତି ଅଂଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଲାକୃତି ଅଂଶ ରହିଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ। ବାହ୍ୟ ସ୍ତରକୁ କୋଷ ଝିଲି ମୁଁ କହିଦେଲି ଏନୁ ବା ମେମ୍ବ୍ରେନ, ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଅଂଶ ହଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଯୋଉ ଗୋଲାକାର ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ, ଯାହା ଏକ ପତଳା ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। କୋଷ ଝିଲି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ, କୋଷ ଝିଲି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଲା ତାକୁ କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କୋଷ, ଗୋଟେ କୋଷରେ ଆମେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ପତଳା ବାହ୍ୟ ଆସ୍ତରଣ, ଯାହାକି କୋଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେଟା ହଉଛି କୋଷ ଝିଲି ବା ମେମ୍ବ୍ରେନ, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗୋଲାକାର ଅଂଶ, ଯୋଉଟାକୁ ଗୋଲାକାର, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଲାକାର ଅଂଶ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଗଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ବା ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଏବଂ ଯାହା ଏକ ପତଳା ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ରହିଛି। କୋଷ ଝିଲି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଝିରେ, କୋଷ ଝିଲି ଏଟା ହେଲା କୋଷ ଝିଲି, ଏଟା ହଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି, ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଲା ତାକୁ କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ 3ଟି ଅଂଶ, କୋଷ ଝିଲି, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏକ କୋଷର ମୌଳିକ ଅଂଶ। ଗୋଟେ କୋଷର 3ଟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି କୋଷ ଝିଲି, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା କୋଷ ଜୀବକ ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ, ମୌଳିକ ଅଂଶ, ମୂଳ ଜିନିଷ ନିହାତି ରହିବ ଗୋଟେ କୋଷରେ। ପିଆଜ ସ୍ତର କୋଷ ପରି କିଛି କୋଷର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଥାଏ ଯାହାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପିଆଜ ଉଦ୍ଭିଦର କୋଷ, ତେଣୁ କୋଷ ଝିଲି ର ବାହାର ପାଖରେ ଯୋଉ ଆବରଣଟା ରହେ ତାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି କୁହନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କୋଷରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବାନି, କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏଟା କୋଷକୁ ଆକୃତି, ଦୃଢତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆକୃତି ଦିଏ, ଦୃଢତା ପ୍ରଦାନ କରେ। କୋଷର ଏଇ ଅଂଶ ଗୁଡିକର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ? ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଜୀବନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଆମେ ବୁଝିବା। କୋଷ ଝିଲି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ କୁ ଘେରି ରଖେ। କୋଷ ଝିଲିଟା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ବା ନ୍ୟଷ୍ଟି କୁ ଘେରି ରଖେ। କୋଷ ଝିଲି ଗୋଟେ କୋଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷ ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖେ। କୋଷ ଝିଲି, ଗୋଟିଏ କୋଷ ଝିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କୋଷ ଝିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷ ଝିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷ ଝିଲି। କୋଷ ଝିଲି ଗୋଟେ କୋଷ ଝିଲିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷ ଝିଲିକୁ କଣ କରି ରଖେ? ପୃଥକ କରି ଅଲଗା କରି ରଖେ। ଏଇ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦରକାର ହଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରବେଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମାନେ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥକୁ କୋଷ ଝିଲି ଦେଇକି ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ। କୋଷ ଝିଲିର କାମ କଣ? ନା କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ଏଟା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଗୋଟେ କୋଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷକୁ ଅଲଗା କରି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆଉ କଣ କରୁଛି? ନା ଏଇ କୋଷ ଝିଲିଟା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡାକ ଏଇ କୋଷ ଝିଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କୋଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କୋଷ ଝିଲି ମାନେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ଦେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ।
साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक रहिला कोषर अन्यान्य उपादान एवं यौगिक गुड़िक थाए जेपरिक श्वेत सार बा कार्बोहाइड्रेट श्वेत सार को कौन कहला कार्बोहाइड्रेट पुष्टिसार बा प्रोटीन चर्बी खनिज लवण अधिकांश जीवन प्रक्रिया साइटोप्लाज्म मध्यरे ही घटी थाए अधिकांश जीवन प्रक्रिया काथिरे घटे साइटोप्लाज्म कोषर एक मुख्य उपादान एथिरे विभिन्न यौगिक जेमति श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट थाए कोउथिरे साइटोप्लाज्म रे कार्बोहाइड्रेट पुष्टिसार बा प्रोटीन चर्बी एवं खनिज लवण अधिकांश जीवन प्रक्रिया साइटोप्लाज्म मध्यरे घटे न्यूक्लियस कोष मध्यरे घटुथिबा समस्त कार्यकलाप को नियंत्रण करने सहित वृद्धि रे मध्य नियंत्रण न्यूक्लियस न्यष्टि रो काम कोन न्यष्टि कोष मध्यरे घटुथिबा समस्त कार्यकलाप को नियंत्रण करे न्यष्टि कोष मध्यरे जो भी काम होउची ताकू कंट्रोल करे ता सहित वृद्धि रे मध्य नियंत्रण करे कोष वृद्धि रे नियंत्रण करे उद्भिद कोष रे थिबा कोष भित्ति कोष झिल्ली रो बाहर आवरणटा होची उद्भिद कोष रे कोष भित्ति उद्भिद को दृढ़ता एवं शक्ति प्रदान करे उद्भिद को दृढ़ता शक्ति एवं आकृति प्रदान करे एई कारण समस्त कोष परस्पर सहित घनिष्ठ दृढ़ भाव रे जोड़ी होई रहिबार देखा जाए आमे बुझिले एबे पिला माने कोष झिल्ली जो बाहर रो आवरणटा होची कोष झिल्ली कोष बाहर आवरणटा होची कोष झिल्ली एटा छिद्रयुक्त ता मध्य देई शरीर पई आवश्यक सामग्री गुडाक प्रवेश करे एवं अदरकारी सामग्री गुड़िक कोष झिल्ली देकी बाहर को बाहरी आसे आउ ए कोष झिल्ली गुडाक गोटे कोषरु आउ गोटे कोष को पृथक करी रखंती तापर आसिला हमर कोष झिल्ली परे कोष जीवक शरीर आवश्यक उपादान जेमति कि श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट पुष्टिसार बा प्रोटीन एवं चर्बी खनिज लवण आदि दरकार करे जोटा कि जाए अच्छा तापर आसिला न्यष्टि होउची कोन न्यष्टि हेउची हमर न्यूक्लियस बा न्यष्टि कोष भीतर घटुथिबा समस्त कार्य को नियंत्रण करे एवं कोष वृद्धि रे मध्य नियंत्रण करे आ उद्भिद कोष रे गोटे अधिक जिनिस रहिछि जोटा होछि कोष भित्ति कोष झिल्ली रो बाहर पट को रहिता उद्भिद को आकृति दृढ़ता प्रदान करे एवं समस्त कोष परस्पर सह घनिष्ठ एवं दृढ़ भाव रे जोड़ी होई रहिबार देखा जाय आउ गोटे पाद जदि आगो को जिबा उद्भिदर समस्त अंश रे थिबा कोष गुडी करे लबक बा प्लास्टिड नामक क्षुद्र रड आकृतिर अंगिका थाए एते कथा नहीं उद्भिद शरीर रे जो लबक बा प्लास्टिड थाए हैला जेमति कि क्लोरोप्लास्ट हरित लबक परि केतेक प्लास्टिड रे सबुज कणिका बा क्लोरोफिल थाए उद्भिदर आउ गोटे अधिक तार कोष रे आउ गोटे अधिक जिंस रहिछि जोटा को कुहा जाए लबक बा प्लास्टिड जोटा को आमे हरित लबक उद्भिद शरीर रे हरित लबक अछि जे खाद्य प्रस्तुति रे सहायता करूछि क्लोरोप्लास्ट बा हरित लबक सबुज कणा बा उद्भिदर अणु माने अण सबुज अंश रे पदार्थ रे संचय रे प्लास्टिड सहायता करे एई जो आमे जो पढिले सबुज करूछि हरित लबकटा एवं आलोक संश्लेषण रे सहायता करूछि खाद्य प्रस्तुति रे सहायता करूछि उद्भिद कोष गुडी करे गोटे बड़ शून्य स्थान मध्य थाए गोटे बड़ शून्य स्थान टे थाए ताकू कुहा जाए रसधानी उद्भिद मध्य रे गोटे बड़ शून्य स्थान थाए ताकू रसधानी बोली कुहा जाए एहा उद्भिद कोष को गुरुत्वपूर्ण बड़ माने माने जीव शरीर भी रही प्राणी शरीर भी रही रसधानी किंतु सेटा छोट उद्भिद शरीर रसधानीटा बड़ एहा उद्भिद कोष को गुरुत्वपूर्ण पदार्थ संरक्षण करिबारे अदरकारी पदार्थ बाहर करिबारे एवं कोषर आकृति को बजाय रखिया साहाय्य करे पिलाने मन रखिबा रसधानी कोन ना उद्भिद कोष रे बड़ शून्य स्थान रही थाए जाकू रसधानी बोली कुहा जाए उद्भिद कोष को गुरुत्वपूर्ण पदार्थ संरक्षण करिबारे अदरकारी पदार्थ बाहर करिबारे एवं कोषर आकृति बजाय रखिबारे सहाय्य करे एहा उद्भिद को शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे प्राणी कोषर रसधानी साधारणतः न थाए जदि थाए सेटा बहुत छोट मु आगरु कहि सारछि जदि प्राणी कोषर रसधानी थाए सेटा बहुत छोट छोट हेइतांती ए छोट रसधानी गुड़िक पानी रे द्रवीभूत केतेक पदार्थ संचय करी रखंती प्राणी शरीर जो रसधानी अछि पानी रे द्रवीभूत हेइथिबा केतेक पदार्थ संचय करी रखंती तेणु गोटिए कोष केवल तरल पदार्थर एक सरल थली नुहे
गोटे कोष तरल पदार्थर सरल थली नुहे यह विभिन्न अंशरे गठित एवं जटिल संरचना आउ विभिन्न प्रकार गुरुत्वपूर्ण काम करती प्रत्येक अंशर निजस्व विशेष कार्य रही जहाँ कोष ता सहित समग्र जीवर काम को संपादन करिबारे साहाय्य करे। इथे टिके देखिबा आमे एटा होउची गोलाकार कोषटा होउची प्राणी कोष ए गोलाकार कोषटा होउची प्राणी कोष आ आयताकार कोषटा होउची उद्भिद कोष। एटा होउची कोष झिल्ली आमे पढिले बाहरटा बाहर बंटा होउची कोष झिल्ली एई जो रहिला कोष ए भीतरटा रहिला कोष जीवक कोष झिल्ली एवं कोष जीवक मझिरे जो अंशटा रहिला ताकू कुआ गला साइटोप्लाज्म बा कोष जो अच्छा कोष जीवक तो पढितेले भीतरे रहिला जोटा अच्छा ए कोष झिल्ली एवं कोष जीवक मझिरे जोटा रहिला ताकू गला न्यष्टि बा न्यूक्लियस। तापरे रसधानी बहुत छोट प्राणी मानकर सेटा जणा पड़ेनी आउ माइटोकॉन्ड्रिया रहिला एठी हमर प्राणी कोषरे सेमती उद्भिद कोषरे एई जो बाहर आवरणटा होची कोष भित्ति उद्भिद को दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान कला ए बाहर आवरणटा तीर चिन्ह आरो मार्क करी देखै से देखो कोष झिल्ली तार भीतर पाखडा होची कोष झिल्ली न्यूक्लियस कोष झिल्ली एवं कोष जीवक मझिरे जो जिंसटा रहला न्यूक्लियस बा न्यष्टि। अच्छा तापरे जो बड़ थली रही उद्भिद कोषरे ताकू कहला रसधानी तापर आसिला एई गुडा कहउची कोष जीवक कोष झिल्ली मझिरे जोडा रहला सेटा होची कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म ताको एठी साइटोप्लाज्म ना देछि आ माइटोकॉन्ड्रिया उद्भिद रहिछि प्राणी शरीर मध्ये रहिछि। पिले माने भलो भाबरे एई छवि को टिके देखि नियो डाउट रहे पुणी नेक्स्ट जिते बेले आमे आज तो आज एतिकी प्राणी कोष एवं उद्भिद कोष देखिले एबे आमे एबे कोषर मौलिक गठन को बुझी पारले आमे मध्य बुझी पारलु जे उद्भिद कोष एवं प्राणी कोष आकृति एवं गठन परस्पर ठारू भिन्न विभिन्न प्राणी कोष मध्य सेमानकर आकृति गठन भिन्न की। अच्छा आमे देखिले ना कि भिन्नता रहिछि प्राणी कोष गोलाकार उद्भिद कोष आयताकार प्राणी कोषरे कोष भित्ति न थाए उद्भिद कोषरे कोष भित्ति थाए प्राणी कोषर रसधानी आदौ न थाए बा जदी अछि सेटा बहुत छोट उद्भिद कोषर रसधानी बड़ प्राणी कोषरे प्लास्टिड बा लवक न थाए उद्भिद कोषरे प्लास्टिड बा लवक थाए जहा ताको आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे खाद्य प्रस्तुति रे सहाय्य करे उद्भिद को। अच्छा एगुडा को देखिले आउ कोन देखिले एटा होची आयताकार हला बेले उद्भिद कोषटा आयताकार प्राणी कोषटा गोलाकार ए सब कथा पढिले जदी पुणी आजि पई एतिकी पाठ पढिबा आउ गोटे पार्ट 2 वीडियो आनिबा जोथिरे विषयटी अणुजीव जगत विषयटी संपूर्ण भाबरे कभर हबो एवं परवर्ती समय रे मु आउ थरे मध्ये एगुडा को टिके टिके बुझेई देबी जहा पढिले ताकू रिकॉल कर दबा भलो भाबरे पढितांतु। आशा करूची आजिर वीडियोटी निश्चय हेल्पफुल रहितिले शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु सांग मानक सहित शेयर करंतु वीडियोटी को धैर्यर सहित शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद।